Babasahan niya ako. Huh? Ay, babasahan ko siya. Magbabasa po siya. So, maganda pong, ano ba to? Story. Maganda ang story siya. Yung story po natin ay Peppa Goes Ano to? Skating. Skinwalker? Skiing. Skiing. Ayan o, sobrang linis naman ni Peppa. Yan. Ba't Oh, yung magbasa ka na dali. Yan. It is a lovely Snow White, Die, and Peppa's family. Ano to? Are. Going. Ba't di mo binasa? Ay. Are. Going, skiing, tuldok, Bilisan mo magbasa, be. Nakikinig sila. fierce. Ay. Ano yan? Fierce. Tapos, drama. They have to take a ski lift. Di, tama na. Sobrang galing natin magbasa. Hinihingi na daw yung libro, no? Yan. Hindi hiningi na daw yung libro kasi ang dami naghahanap. No, bye-bye.